Ito tayo ng isda. What's up? So gar, dito na tayo gar, oh. Yan yung inihaw natin gar. Sarap nito gar, oh. Yan. Tapos ito yung sinasabawan natin gar. Yan. Yan, sarap nito. Ganun lang kasimple gar. Bilis maubos ng ano, oh. Bilis ng kahoy. Oo. Ganun lang kasimple mag waki-waki gar. Pakasimple lang gar. Pamahaw gar to gar, pamahaw gar. Yan na yung Ayun oh. yung tawag nilang pating. Ayan, yan pating na yan. Lunod na. Sarap. So ayan gar, sabaw tayo gar, oh. Yan. Sarap. Tinulang pating gar. Yan. Nilang pating. Meron tayong ano. Tinulang pating gar. Yan na. Yan. Kuy, ano na yun, kuy? Luto na yung digit na, kuy. Kunin natin. Kunin na. Yun hinihintay ko, yung lagayan eh. Oh. Okay na. Ay, pambira yan. Dali lang. Na. Dali lang yan, oh. Yan, oh. Hindi kasi ganyan magtanggal, ganun, oh. Oh. Diba? Yan. Ito, oh. Sarap, matamis talaga. Matamis ng gusto kasi Yan. sariwa. Wala pa yan, Gar. Tamis-tamis. Wala pa to, gar. Siguro Oh. move natin to. Kuya. Bagong huli namin to. Yan, gar. Yan. Pag-gising Ito, Gar. sa umaga. Huli namin yan. Ito, gar. Luto na to, gar. Pati ito, gar. Luto na rin to, gar. Ayun ito isa. Sariwang sariwa. Putol. Ay, Barbie. Yan. Kung ano pa, dami pang ihawin ah. Dami pang ano. Dami pang ano. Mingming. Mingming. Shout out Mingming. Mingming. So ayan gar, luto na gar. So may gar, pakita ko na lang sa inyo gar kung paano maluto gar. Kamates! 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 So, dito yung mga pagkain natin gar. Yan. Suman tayo. Yan. Suman. Ito. Yup! Sarap gar. Yan, lapit na maluto gar. Okay. Ayun, Gar. Ito, pabisik-bisik lang to. Maluluto rin ka ito eh. Mga kalaro ngayon. Mhm. So, ito pala ay naluto na namin sinigang. So yung mga kasama natin doon gar, oh. Doon na, naliligo na sila gar, oh. So yan gar, anong kaganda yung lugar dito gar. Yan gar, oh. Ganda niyan. Naliligo.
Yan, naliligo yan. So maganda kasi ngayon gar, dahil konti lang yung tao gar, bukas nito gar, ang dami nito pagkaalis ng Baguio gar. Yan. So yun lang gar. Mamaya gar, abangan yung kain namin gar.